हेलो भौणी मैंने भाई मैंने केमती अच्छा भलरे अच्छा तो सेमती भलरे था तो ये बाजिलाणी मॉर्निंग 6टा आउ चार्टार उठिकी मॉर्निंग वॉक जाकि आसी सारे तो ये जाऊँगी कौन कौन नहीं से आपण मैंने देखिए आउ चलतु टे चा पीवा चा पी सारापर पुणी आपण संगे कथा घरे मुझे भी देखनी आपण मानक तो एबे तो कहीं नहांती मुझे खाली कही कि घरे कहीं भी रुहति तो से आसला आपण मानक देखी घर किए अच्छा किए ना ओके चलतु गाली चापी सारा पुणी आप कथा जेहतु मुझे चाह पीछे लुचि लुचि अपने भाव कारण घर बहुत चाह पी माटी दूसरी तो जेहतु मोर खास होती सब कल्याणी दौरान तो मोर मो चाह पीस नपीले मुझे पिंधे तो से जस्ट अल्प टे नहीं पुणी आप कथा गला पड़े आस वर्षा आसला प्रबल जोर 9 तारिख बहुत जोर वर्षा अच्छी न्यूज भी देखुली तो चलते आप कौन कौन देखिए आगे से कंटिन्यू करूँ भिडियो सामने आपने पूरा भिडियो देखिले जानिए कौन 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 देखु केते जोरे पूरा वर्षा आसला मैंने भावुवे आकाश को देखिकी पूरा बादल पूरा कला अंडिया मेघ नहीं आसला देखु तो अबे टिके कलरा भजा करी कारण समस्त ड्यूटी जाऊँच तो समस्ते उठला ड्यूटी जी तो सका मॉर्निंग में सब पखाड़ पखाड़ खाई जाती तो जाऊँगी कलरा भाजीदेवी सेमती किए नहांती मो फोन धरिकी वीडियोस करने तो स्टैंड रखी करा पड़ी आम घर प्राय सब कलरा भजा कलराटा बहुत भल देहपाई जिते पिता खाइबा सेते भल जहाँ भी कुंडे मुंडे हो देह छाड़ी जाए पिता जिनस खाइला तो जरा डायबिटीज भी कलरा को सिझे तार जूसटा पीले भी बहुत भल देहपाई रेगुलर पिऊँ बहुत भल आम बाबा को डायबिटीज कि से किसी भी मानु ना सब खाऊ मसला मसली आइस फाइस सब खाऊँ कलरा कलरा जूस पियो ना से भी से शुणुना रोसे बसे कर सारा पुणी आपण मान कथा तो ये रोसे करी मैंने भी खाई जी समस्ते तो पर कथा भी आप हाय मु पुणी आसीगली आपण मान पाखक अलमोस्ट अधा काम सरीगला तो आपण मानू मोटे किसी टिप्स दवाक चाहूली तो जार हेयर प्रोब्लेम हो माने हेयर फॉल हो डैंड्रफ प्रोब्लेम अच्छी तो बहुत सारा डैंड्रफ हो तो से आपण मानू किसी टिप्स दवाक चाहूँगी तो कौन मु शैम्पू कला पूर्व मु कौन यूज करे सेटा को तेल से कौन कौन सब यूज करे आउ शैम्पू कर सारापर जिते मो हेयरटा सुखीज तो से कौन माने अप्लाई करे माने सिल्की और स्मूथ रही हेयर फॉल कम होगापी डैंड्रफ कम होगापी तो सेटा आपण मानक मुझे देखी तो चलतु देखिए केमती कौन सेटा यूज करुँची सेटा को माने प्रस्तुत करुँची से जिनसटा को तो चलतु देखिए देखु सब मोर भजा भजी कम्प्लीट हो जाइए बैगण भजा कुंदरू भजा कलरा भजा सब भजा भजी आज जेहेतु पखाड़ खिया हे तो पखाड़ सब आइटम रेडी हो तो मोर कह गले अलमोस्ट अधा काम सरी जाइए तो चलतु ए प्रस्तुत करवा हेयर केयर टिप्स।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗିନାଟେ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ଏଇ ଗିନାରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବି। ତ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତେଲ, ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଆମେ ସେତିକି ତେଲ ନେବା। ବାସ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ତେଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି, ତ ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବି। ତ ମେଥି, ସୋରିଷ ତେଲ, କିଛି ମେଥି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି, କିଛି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର। ବାସ୍ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ହେୟାରରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲଗେଇବା। ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଲଗେଇବା। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଇଏଟା ହେଉଛି, କିଛି ପାଣି ମୁଁ ନେଇଛି, ତାପରେ ଏଇଥିରେ ମେଥି, ସବୁତକ ମେଥି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ତାର ପୁରା କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ଯେତେ ସିଝିବ ତ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ମିନିମମ୍ ଏଇଟା 15-20 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ଏଇଟା ପୁରା ବସିବ ଏମିତି। ତ ପୁରା ତାର କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ପୁରା ଏତିକି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ହେୟାରରେ ମାନେ ସାମ୍ପୁ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆମ ଚୁଟି ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାର ସବୁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆହୁରି ପୁରା ଡାର୍କ କଲର୍ ହେବ। ଡାର୍କ କଲର୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ବି ବାହାର କରିବା, ଏବେ ନୁହଁ। ତ ଆର ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 ମନ୍ଥ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କି ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର୍ ଫଲ୍ କମ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଏ ହେୟାର୍ ମାନେ ସ୍ମୁଥ୍ ଆଉ ସିଲ୍କି ହେବ, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ଡ୍ରଫ୍ ବି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ହେବ। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆକୁ ଏବେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଆକୁ ଛାଣିଦେବା ଏ ପାଣିକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତେଲ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ସାମ୍ପୁ କରିସାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଲଗେଇବି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମ୍ପୁ କରିସାରିଲା ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକି ହିଁ ବାହାରିଲା ପାଣି। ତ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ, ସାମ୍ପୁ କରିସାରିବା ପରେ, ଚୁଟି ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ବାକି ଯାହା ଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ା, ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ଏଇଟା ଆଉଥରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଣି ମିଶାଇକି ଆକୁ ଫୁଟେଇକି ପାଣିଟାକୁ ବାହାର କରିବା। ଆଉ ଆର ପାଣିଟା ବି ଆମେ ଗୋଟେ ବୋଟଲରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ସାମ୍ପୁ କରିପାରିବେ ତ ଲଗେଇବେ। ତ ଆସିଗଲି, ଏବେ ମୁଁ ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ କରିବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି କି ମୁଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଅଏଲ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ପକେଇକି ସେଇଟାକୁ ଇଏ କଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ତାକୁ ଲଗେଇକି ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ତେଲ ମୁଣ୍ଡରେ। ତାକୁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିକି ଏବେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଘଣ୍ଟେ ପରେ ୱାଶ୍ କରିବା।
देखंतु एबे मु हेयर वाश करिकी एबे भी मो चुट्टी पूरा सुखी गलानी, पूरा भल भाव सुखी जाइछि। तो आपण मानू कहती कि चुट्टी सुखी सारा पर से मेथी पानीटा जो आप्लाय करने को, तो देखो मुझे केमती आप्लाय करुँची। देखो मेथी पानी यहाँ तो कर सारे मो हेयर रे। तो आपको मुझे सुखापी किस टाइम छाड़देवी। तो देखिले तो केमती कौन आपण मानक देखली मु कौन सब यूज करपण मैंने भी देखिले तो निश्चय घरे ट्राई करूँ। आउ 1 मंथ चैलेंज आपन को मुझे दूसरी कि निश्चय आपण हेयर फॉल कम हम, डैंड्रफ कम हम, आपण को चुट्टी बहुत स्मूथ और शाइनिंग कर। तो जदि आज भिडियोटी आपण मानक भल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब निश्चय कर दिंतु। बस एतिकी आज भिडियोटे एंड करुँची। रोची नमस्कार, जय जगन्नाथ।